Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan 4 di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih tahapan yang kedua karya Ali Jarim dan Mustafa Amin rahimahumallahu ta'ala. Kemarin kita selesai membahas al-i'rab al-mahalli, i'rab secara posisi atau kedudukan pada isim-isim yang mabni. Apa saja isim yang mabni? Domir, misalnya kan domir huwa, ana, isim isyarah juga mabni, isim mausul juga mabni, kecuali yang musanna dia mu'rab. Al-adzani, al-adzaini, hazani, hazaini. Kemudian pada masdar mu'awwal juga i'rabnya mahalli. Kemudian pada jumlah Muhammad yaktubu, pada syibhu jumlah juga i'rabnya mahalli. Dan pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau juga nun niswah. Nun niswah juga mabni kan? Yaktubuna, lam yaktubuna, mabni fi'il mudhari' dengan adanya nun niswah, maka i'rabnya mahalli. Adapun hari ini kita masuk maudu'un jadid, tema baru, yaitu al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'talul akhir wa ahwalu i'rabihi. Naila mungkin awalan. Fadhali الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابه. Fi'il mudhari' mu'tal akhir dan keadaan i'rabnya. Mu'tal akhir mengandung huruf ilat di akhirnya alif, waw, ataupun ya. Contohnya Naila dibaca. Yataghadza. Mudhari' dia. Dari fi'il madinya khumasi. Taghadza. Taghadza, yataghadza. Ada huruf ilat di akhirnya itu. Ada huruf ilat apa dia? Alif. Alif. Jadi dari bunyi suaranya kita tahu dia alif. Yataghadza, bunyi alif kan ketika kita mengucapkan yataghadza, alif yang keluar. Nah. Bukan yataghazzayu. Alif dia. Alif maksura, alif lazimah. Yataghazza. Kemudian lagi ini Akhsha. Akhsha juga mu'tal akhir. Nah. Apa di akhirannya? Alif. Alif. Dari fi'il madinya Akhsha. Khashiyah. khashiyah, radiyah, nasiyah, sama kan? Akhsha. Alif akhirnya. Ini Tansa. Juga alif sama akhsha. Sama madinya tadi Nasiyah. Nasiyah. Yansa, lupa. Itu dia contoh-contoh dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Huruf ilatnya ya. Berarti mu'tal naqis dia atau nafif. Ajwaf nggak termasuk kan ajwaf? Karena ajwaf mu'tal ain. Ya kan? Nah. Oh, mah. Syukran. Alhamdulillah. Afwan, Ustaz. Ummu Ferdina. Contoh lainnya mu'tal akhir, mudhari'. Tadanu. Tadanu. Akhirannya huruf apa tuh? Wow. Huruf waw. Udah muncul belum di layar? Udah kan? Udah ya. Mana nggak muncul ya? Tadanu. Tadanu mu'tal akhir dengan huruf waw. Tadanu. Dari fi'il madinya Dana. Dana.
Yadnu. Dana yadnu. Huruf waw akhirannya Om. Tapi wawunya nggak dibaca sukun ya. Bukan tadunu, bukan tadunu, tadunu mati. Sukunnya mati Om, sukunnya mati. Wawunya mati sukun ya. Ya, 6 tadi. Ya tadi juga tuh alifnya mati sukun tansa. Dari dana ya. Contoh lain Om. Da'a, Da'a yadnu. Da'a da'a, yad'u. yada'u. Da'a yad'u. Raja, Raja yarju. yarju. Bedanya dengan tadi apa tuh? Ini nakis-nakis juga. Nakis juga ini. Tadinu. Tadnu. Ya, nakisnya nakis. Nakis bab keberapa? Da'a yad'u. Yang Bab pertama. keberapa? Bab pertama. Danawa. Danawa. Babul awal. Fa'ala ya. Ya, fa'ala yaqulu. Oh, tadi nasiya bab keempat. Nasiya. Kalau sama kita ya. Syukran. Mukadimah. Apaan saya? Umu ayu. Contoh. Ya, jadi Yajri. Jadi akhirannya huruf ilat. Huruf ilat apa di sini? Tapi Om. jaro ya jadi. Ya, ya. Ya, kurang titik ya. Nah, Ya. Yajri. Dari madinya. jaro ya jadi. Jari yajri. Nakis. Nakis apa di sini? Nakis ya. Nakisnya. Jari yajri. Contohin qada. Kodo yakdi. Qada yaqdi. Masya. Masya yamshi. Ini dia. Mu'tal akhir contohnya Om ya. Nah, Dari mu'tal nakis maupun lafif. Lafif juga lafif. Pakai rawa. Rawa. rawa yarwi. Nawa. Nawa yanwi. Sama kan? Nah, Lafif juga masuk mu'tal akhir. Ukuran mu ayo. apa? Nah, setelah kita mengenal contoh-contohnya mu'tal akhir, mudhari' mu'tal akhir, kita bahas i'rabnya. Umur rahmah mungkin kaifa yurfa'u. Kaifa yurfa'ul mudhari'ul mu'tallul akhiri? Bagaimana marfu'nya? Bagaimana marfu'nya fi'il mudhari' yang mu'tal akhir? Nah, di sini dia masuk i'rab secara takdiri, Ya. Dikira-kira, tidak zahirah. Ya kan kemarin kita bahas kan sedikit? Nah, Ustaz. I'rab zahir mahali takdiri. Nah, takdiri bagian dari mu'tal akhir di sini, Yurfa'u. Yurfa'u bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi wal wawi wal ya'i. Dia Dirofa. dimarfu. Di marfu dengan domah yang dikira-kirakan di atas alif atau wawu dan wawu dan ya. Nah, semuanya secara mutlak. Secara mutlak, baik itu akhirnya alif, waw maupun Ya. ya, semuanya dhammah muqaddarah. Alal alif, alal waw, alal ya. Cuman bedanya nanti manaannya. Mana'a min zuhuriha apakah ta'dzur atau Istiqam. iqal gitu. Contohnya yang akhirnya alif, yataghadza. Ya taghaddal ghulamu. Anak Anak laki-laki itu sedang itu sedang makan siang, Ustaz. makan aja, makan siang yataghadza pakai dah. Oh, Dia pakai dal. Yataghadza za gizi. Sedang makan juga. sedang makan. Nah, ini jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari'. Kita i'rabkan Yataghadza fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi man'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Yataghadza adalah fi'il mudhari' marfu'.
Karena apa? Tajarrud. Terbebas ya, terbebasnya dari nah, Terbebas dari huruf yang menasabkan maupun yang menjazmkan dan tanda rafa. tanda rafanya dhammah yang dikira-kirakan di atas alif, terhalangnya ditampakkannya karena mustahil saja. Mustahil, sama sekali nggak bisa. Ta'adzur. Mau dipaksa pun nggak bisa. Ya nggak bisa dia. Yang Ta'adzur. Ya, iramnya takdiri di sini kan. nah, Ustaz. Namanya muqaddar alal alif. Mana amil zuhur ta'adzur. Syukran, Ummu Rahmah. Afwan Ustaz. Mulailah di atas waw sekarang. Anta Anta tadnu minal kabsi. kamu sedang Kamu sedang mendekati domba. Domba kabs. Mana mudhari mu'tal akhir? Tadnu. Kalau anta kemarin pembahasannya mahal, irabnya mahali kan? Nah, Mahal. Anta damir munfasil gitu. Anta dhamirun munfasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Irabnya mahali. Sekarang tadnu. تدنو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. Di sini tadnu adalah fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari marfu karena terbebasnya dari penasoban dan penjazman. Nah, tanda Dan rafa'nya apa? dhammah muqaddarah di atas waw terhalang untuk ditampakkannya karena berat. Berat. Mau dipaksa bisa, tapi berat om. Tadnu gitu. Tadnu itu masih bisa, tapi sakil di lisan. Kalau yatagazza ta'adzur sama sekali nggak bisa. Itu bedanya om. Jadi kalau di atas alif dia ta'adzur, kalau di atas waw thiqal ya Ustaz. Alasannya astiqolu berat. Oke. Mulailah. Syukran. Anta tarju, tad'u, masih berat tapi sakit. Berikutnya mukardina di atas ya sekarang yajri. Yajril ma'u. Air itu sedang mengalir. Yajri. Yajri fi'lun mudhari'un marfu'un ditajarrudihi min nasabi wal jazmi. Minan nasibi. Ya. Minan nasibi wal jazmi wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha istiqal. Asikal. Sikal juga dia terhalang ditampakkannya dengan sebab sikal juga mukardina. Ya jadi adalah fi'il mudhari' marfu karena terbebas dari nasab dan jazm. tanda rafa'nya mana? Dhammah muqaddarah di atas ya. Di atas ya. Terhalang untuk ditampakkannya Karena berat. Berat. Mau dipaksa bisa tapi berat di lisan. Ya jeriyu gitu. Ya jeriyu. Itu bedanya dengan ta'azur ya. Kalau akhirannya alif, alal alif, ta'azur gitu aja. Kayak isim maksur. Ja'a Musa. Musa fa'il kan? Musa fa'il. Marfu tanda rafanya dhamma muqaddara alal ya. Musa. Al apa dia? Al alif. Alal alif. Sama mana amin zuhurinya sama. At-ta'azzur. Azur. Musa yu nggak bisa. Musa u nggak bisa. Kalau ja'al qadi. Al-qadi. Al-qadi. Ini istiqal. Asikal.
karena akhirannya ya. Bisa mau dipaksa baca bisa al-qadiyu. Sama ini yajriyu. Jadi akhirnya ya dia sikol alasan tak dapat ditampakkannya. Pada kamu Marlina, Adik, Syukran. apa Ustaz? Sekarang Ayu, bagaimana i'rab nasabnya Kaifa? Wa kaifa yunsabu? Bagaimana mansubnya? Bagaimana mansubnya? Mansubnya mudhari Yunsabu. mutal akhir maksudnya kan? Mudhari mutal Nah, akhir bagaimana mansubnya? Yunsabu. yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi. Dinasab dengan Dinasabkan fathah yang muqaddar. dibayang-bayangkan di Di atas alif. atas alif tunggu ya, di atas alif dia muqaddarah. Ini Nah, awaddu awaddu an yataghaddal gulamu. saya ingin anak itu Saya ingin anak itu apa itu? makan. Yataghazza, Yang makan aja. Yataghazza tuh makan. makan. Nah, di sini ada an harfu kemarin tuh Harfu nasbin wa masdarin. masdar. Yataghazza Yataghazza fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Oh iya, ta'adzur. Nah, at-ta'adzur. ta'adzur dia. Muqaddara ada alif mana amil zuhur ta'adzur. Tidak bisa sama sekali ditampakkan ya. Yataghazza yataghazza nggak bisa. Yataghazza ya nggak bisa. Jadi ya dia. Syukran. Ayo. Mufitri wa zahiratin 'alal waw. Mufitri ada? Nam Ustaz. Wa dhahiratin 'alal wawi wal ya'i. Dan nasabnya dengan fathah Dan zahirah. nasabnya dengan fathah yang nampak di atas waw dan ya. Nah, kalau di atas waw dan ya nampak fathahnya Contohnya Akhafu an tadnu an tadnuwa tadnuwa. al kabashi. Nah, kabshi. Saya khawatir kamu mendekat. Saya khawatir kamu mendekati domba. Nah, an harfu Nasbin wa masdarin. Tadnuwa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah alal akhiri. Nah, fathahnya zahirah bukan muqaddarah kan? Nampak Ustaz. Karena mudah diucapkan, nggak berat. Tadnuwa seperti taktuba, tadriba, tadrisa, tadhaba, ringan kan? Tadnuwa. Itu Kalau alal alif tanda nasabnya fathah. Fathah dhahir muqaddarah. Qaddara. Karena ta'adzur nggak bisa sama sekali ta'adzur. Kalau alal waw zahira nampak fathahnya. Tadnuwa, tarjuwa, tasfuwa. Wadah, Mufitri. Insyaallah pelan-pelan Ustaz. Nah, syukran. Saidah Walia. Saidah ada? Ustaz. Wal ya Dan jika nampak nasabnya di atas ya. Ya, nasabnya nampak zahirah di atas ya, Contohnya Uhibbu an yajriyal ma'u. Saya suka air itu Saya suka air itu mengalir.
An harfu nasbin. An harfu nasbin wa masdarin. Yajriya. Yajriya fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi al-fathatu. Nah, fathahnya nampak apa muqaddarah? Dhahirah Ustaz. Zahirah. Nah, mudah diucapkan. Yajriya. Saya ingin berjalan. Uhibbu an Uhibbu an amsyiya. amshiya gitu. Seperti adriba, an ashraba, an ajlisa. Sama kan dengan sahih kan? Sahih salim. Jadi fathahnya zahirah bukan muqaddar. Masih musaidah. Wa kaifa yujzamu. Wa kaifa yujzamu, dan bagaimana jazmnya, Mudhari'nya dijazam. yang mudhari yang dijazam. Yujzamu bihasbil akhiri. Fi'il mudhari Dijazam. dijazmkan menghapus akhirnya. Ya, Huruf secara akhirnya. mutlak. Nah, huruf akhirnya, baik itu huruf akhirnya alif, waw ataupun Ya, ya dihapus semuanya. Contohnya lam lam yataghadzal gulamu. gulam. Anak itu belum Anak itu belum makan. lam harfu nafyin wa jazmin. Lam harfu nafyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Huruf penafyin dan penjazam. Yataghazza Yataghazza fi'lun mudhari'un majzumun bila mu'alamatu jazmihi hasful alifi wal fathatu qablaha dalatun. dallatun 'alaiha. Nah, di sini yataghazza fil mudhari' majzum dengan Mudhari' sebab majzum dengan sebab lam, dan tanda jazamnya dihapus alif, huruf alif, dan fathah sebelumnya. Fathah sebelumnya ini fathah sebelumnya za fathah kan? Maaf, Ustaz. Itu menandakan atas alif yang dihapusnya tuh alif. Ya, ketika marfu'nya dengan alif, ya kan? Yataghazza, ya kan? Nah. Yataghazza kayak gini nih. Tuh alif maksur. Ya kan? Dihapus nih alif maksurnya, dan tandanya ada fathah sebelumnya tuh menunjukkan yang dihapusnya alif. Yataghazza. Wahai Ummu Saidah. Insyaallah, Ustaz. Nah, Ummu Naila, sekarang waw yang dihapus. La tadnu minal kabshi. Jangan. Kamu mendekati domba ini. Lanya la nahya. La harfu nahyin. La harfu nahyin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Dia pun huruf jazam, harfu nahyin wa jazmin. Ya kan? Tadnu. Tadnu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi hadful waw. Wa dhammatu qablaha dallatun 'alaiha wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Tadnu mudhari' majzum dengan sebab adanya la nahiyah. Tanda jazm. Dihapusnya huruf waw. Dan dhammah sebagai tanda atas waw yang dihapus. Oh, sebagai tanda atas waw yang dihapus. Kalau tadi alif kan? Yataghazza. Alif tadnu. Ada dhammah di akhir hurufnya menunjukkan waw yang dihapus. La tarju, la tad'u. Sama kan? Syukran. Munailah. Ummu Rahmah yang ya sekarang lam yajril ma'u. Air itu belum tidak mengalir. betul. Lam harfu nafyin.
Lam harfu nafyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Lam huruf penafian dan menjazmkan mabni di atas sukun, dia tidak menduduki posisi apapun dalam i'rab. Semua huruf gitu. La mahalla lahu minal i'rab. Yom. Hamzah. Yajri. Yajri fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful ya'i wal kasrati qablaha dalatun 'alaiha. Wal kasratu. Kasrahnya itu. Kasrah di bawah huruf ra itu menunjukkan huruf yang dihapus. Yang dihapus. Ini kan yajri. Saya tidak berjalan. Lam Ajri. Amshi. Kalau berjalan amshi, lam amshi. Nah, Lam amshi, lam namshi, lam tamshi. Dihapus huruf ilat ya. Oke, Murahmah. Insyaallah Ustaz. Sekarang kita baca contohnya Ummu Kardina mungkin. Kita baca di awal kembali al-fi'lu. Al-fi'lu mudhari'ul muqtalun akhiru fa ahwalu i'rabihi. Al-mudhari mutal akhir. Fi'il mudhari mutal akhir dan keadaan i'rab. I'rab. Al-amthilatu. Al-amthilatu wahid yatawaddal ulamu yang baca. Gulam. Gulam. Anak itu sedang makan. Yataghazza artinya makan ya. Ya, nampak. Kata gizi itu, gizi. Huruf cari di kamus dari huruf ghain Dan zal. zal Ya. dan Ya. Ya. Ghaza ya. Gitu. Tapi wazan tafa'ala berarti. Ghaza itu memberi makan tuh. Tapi di sini tal nafis tuh ghaza yaghzu. Ini nafis dia sebenarnya tuh ghaza Yaghzu. Beri makan. Ghaza tuh yang tadi kan? Makan. Nafis dia ternyata. Ghaza yaghzu. Alif itu asalnya bau dari sonasinya ghaza yaghzu. Ghaza makan tuh. Sama dengan akala kan? Nah, sama. Tagaza. Isnan Akhshal barda. saya takut Saya cuaca. takut dingin. Cuaca dingin. Alasa. Limaza tansa wa'daka. Mengapa kamu? Mengapa kamu berjalan? Mengapa kamu lupa dengan wa'da? Lupa dengan lupa dengan janjimu. Nah, di sini 1/3 mudhari'nya marfu'ka, mansubka atau majzum? Di sini mudhari'nya marfu. Terbebas dari huruf nasab dan jazm kan? Iya. Tanda rafa'nya apa semua ini? Taghadza, akhsha, tansa. Muqaddarah. Dhammah muqaddarah alal alif. Mana min zuhuriha. Mana min zuhuriha at-ta'azzur. At-ta'azzur sah. Taghadza ya taghadza. Fi'il mutalaqi semua ya. Naqis. Karina syukran. Ummu Ayu sebelah kiri. Awaddu an yataghazzal gulamu. Saya ingin anak itu makan. Isnan yajibu an akhshal barda. Saya mesti takut
takut. Dingin ya. Dingin, cuaca dingin. Ya, wajib mesti takut. Salasah, Salasah dan tansah wa'adaka. kamu Eh, kamu tidak akan. kamu tidak akan lupa janjimu. Nah, sah. 1 sampai 3 Om. Mudoranya marfu kah, mansub kah, majzum kah? Mansub Ustaz. Mansub dengan sebab ada huruf nasab an dan An. Lan. tanda nasabnya Muqaddarah. wa alamatun nasbihi fathatun. Oh, fathatun muqaddaratun. Mana amin zuhuri apa? Mana'a min duhuriha at-adzur. Ta'adzur juga alal alif. Mana amin zuhuri ta'adzur. Alif. Nah, syukran. Yuk. Apa? Mufitri Arabi. Sebelah kanan Om. Mufitri ada. Nah, Ustaz, Fadli Om. anta tadanu minal kabasyi. Kamu sedang dekat Kamu dengan sedang dekat dengan domba. kham. Khamsa yasful jawu. Cuaca itu yasfu. Safa yasfu, cerah. Cuaca itu cerah. Sittah. Kita ya'dul hisanu. Kuda itu sedang Kuda itu sedang berlari. ada. Ya'du berlari, na'am. Ada ya'du atau ya'di dia Om. Ya'du. Ya'du, na'am. Bukan ya'di. Aidawa sama tijarah. Ini kamu. Mana tuh? Ada. Berlari tuh Om. Ada ya'du. Ada Berlari Om. Ini kan? ya'dul. Nah, Ya'du. Kuda itu sedang berlari. Nah, di sini Bu Fitri 4 sampai 6. Mudoranya marfuka, mansubka atau majzum? marfu, Ustaz. Marfu dengan dhamma muqaddarah mana'a ala mana alal waw, betul. Alal waw sah. Alal waw alal waw mana min zuhuriha asikol. nah as-siqal. Bukan ta'adzur ya. As-siqal. Karena masih bisa mau dipaksa tadnuhu yasfu ya'du. Syukran. Ayo, Mu Fitri. Musaidah Arabi. Belah kiri Om. Musaidah ada. Ustaz. Ar-Rabi. Akhafu antadnuwa minal kabsyi. Saya khawatir kamu Saya khawatir kamu dekat dengan domba. khams. Khamsa. Yasurruni an yasfual jawu. Saya senang Saya dengan merasa senang dengan cuaca yang cerah. Sita lan ya dual rison. kuda itu tidak berlari. Naam. Tadanu wa yasfu ya'dua mudoranya marfu mansub apa majzum? Mansub. Mansub dengan sebab huruf nasab. Alamat nasabnya Om? Fathah zahirah. Fathah zahirah, bukan muqaddar zahirah di atas
Waw tadnuwa yaswa ya'dua. Anak mudah diucapkan kan? Nggak sulit ya. Nah, Syukran. Afwan. Naila as-sabi'. As-sabi'. Ashtahi at-ta'ama. Saya Ya. ingin makan. Ingin makan. Ishtaha yashtahi. As-samin. Samin, yajril ma'u. Air itu mengalir. Tasi'. Tasi', ya'wil dhi'bu. Serigala itu melonglong. Awa ya'wi melonglong. Ashtahi yajri ya'wi mudhari' marfu' kan mansub kan majzum Marfu' dhammah muqaddarah 'alal ya'. Mana'a as-siqal. fiqal bukan ta'adzur. Masih bisa dipaksa. Ashtahiyu yajriyu ya'wiyu. Syukran. Munailah. Murahmah. Belah kiri As-sabi'. Dan ashtahi at-ta'ama. Saya tidak menginginkan makanan. Samin. Samin, uhibbu an yajriyal ma'u. Saya ingin mengalirkan air. Saya senang air itu mengalir. Saya senang air itu mengalir. Atas ya, lan ya'uya dhi'bu. Apa itu? Serigala. Serigala itu tidak melonglong. Ashtahiya yajri ya'uya mudhari'nya Mansubun biharfin bil fathah al-zahir Ustaz. Fathahnya zahirah. Sebab ringan diucapkan. Zahirah ashtahiya. Wadi Rahman juga? Insyaallah Ustaz. Ardina kembali. Yang majzum. Lam yatawazza ulamu. Anak itu belum? Anak itu belum makan. Asani. Lam ahsha barda. Saya tidak takut. Saya tidak takut dingin. Asalis. La tansa wa'daka. Jangan lupa dengan janjimu. Yataghadza akhsha tansa mudhari'nya Hapus. Marfu' kah, mansub kah, majzum kah? Majzum. Bilam. Majzum bilam. Wa alamatu jazmihi. Hasfu harfu ilat. Nah, huruf ilat yang dihapus apa di sini? Alif. Nah, ada fathah sebelumnya, ya kan? Berarti alif. Syukran. Mukadzina. Ayu. Arabi. Arabi tadnu minal kabshi. Jangan kamu mendekati domba itu. Khamis. Lam yasful jawu. Udara itu tidak cerah. Sadis. Lam ya'dul hisanu. Kuda itu tidak menyeberang. Tidak lari. Tadnu yasfu ya'du mudhari'nya Majzum. Bilam atau bila an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi hasfu harfil illat. Apa huruf ilat yang dihapus? Waw. Al-waw. Ada dhammah menandakannya waw. Syukran. Afwan. Ayo. Musaidah. Sabi'. Saidah dah. Afwan Ustaz. Dia lupa dibuka. As-sabi' lam ashtahid ta'ami. Ta'ama. Lam ashtahid ta'ama. Saya tidak menginginkan makanan. As-samin. Lam yajril ma'u. Air itu
air itu tidak mengalir. Atasu. Tapi lam ya'wi dzi'bu. Serigala itu. Tidak menggonggong. Ashtahi yajri ya'wi, mudhari'nya dibaca Majzumun bihasbi harfil ilah. majzumun bilam. Majzumun bilam dulu. Majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasbu harfi ilat. Apa huruf ilat yang dibuang? Alia. Alia, ada kasrah sebelumnya. Oke. Ida. Insyaallah. Syukran. Rahmah, kita baca al-bahthu Fadli Ustaz. Bismillah. Al-bahthu, pembahasan. Unzur ilal af'alil mudhari'ati Unzur ilal af'alil mudhari'ati tis'ati fil qismil awwali. Lihatlah kepada fiil-fiil mudhari yang 9 dari bagian yang pertama, dalam bagian pertama. Nah, di sini ada unzur. Rahmah, unzur fil apa dia? Perintah, Ustaz, amr. Fil amar. Nah, setelahnya ada mudhari di majzum dia, sebab adanya amr. Di majzum. Tajid gitu. Tajid, jawabnya Ustaz ya, jawabannya ya. Jawab fil amr. Tajidha jami'an muta'allat mu'tallatal akhir, Ustaz ya. Mu'tallatal akhir ya. Kamu akan dapati semuanya. Kamu akan dapati semuanya itu berakhiran huruf ilat. Berakhiran mengandung huruf ilat. As-salasatul ula minha bil alifi wa salasatu tsaniyatu bil wawi wa salasatul akhiratu bil ya'i. 3 yang pertama diantaranya dengan alif. 3 yang kedua dengan wawu, dan 3 yang terakhir dengan iya. Wawu ataf sekarang. Sama mudhari'nya majzum. Wa tajidha jami'an mu'rabatan di khuluwiha min nunayit tawkiri wal inathi wa jami'uha marfu'atun di khuluwiha min adawatin nasbi wal jazmi. Dan kamu pun mendapatkan semuanya mu'rabah bisa berubah karena terbebasnya dari 2 nun, dari 2 nun taukid dan nun niswah. Menunjukkan perempuan. Dan semuanya dibaca rofa gitu saja. Rofa, dibaca rofa karena terbebasnya dari perangkat nasab dan jazm. Walakin masababu fi adami zuhuri dhammati allati hiya alamatu raf'i fi awakhiriha. Akan tetapi sebab apakah gitu ya, Ustaz? Apa penyebab? Apa penyebab dalam nampaknya tidak nampaknya gitu. Apa penyebab tidak nampaknya dhammah yang ia adalah ia menjadi tanda rofa di akhirnya. Di akhirnya nampak. Kenapa? Alasannya apa? Tidak nampaknya dhammah. As-sababu anna akhira kulli fi'lin min hadhil af'ali harfu illatin. Penyebabnya adalah karena setiap akhir dari fi'il ini merupakan mengandung huruf illah. Alif waw dan ya. Wa harful illati in kana alifan ta'adzara zuhuru dhammati 'alaiha. Dan huruf ilat jika berupa alif, maka ia mustahil menampakkan dhammah di atasnya. Mustahil ta'adzur secara mutlak, baik dalam keadaan marfu, mansub, kecuali majzum ya, dihapuskan. Mustahil. Wa in kana wawan aw ya'an kana
dhammuhu mustafqalan. Apabila Apabila akhirnya wawu atau ya, maka dhammuhu itu Ustaz apa? harakat dhammahnya Oh, maka harokat dhammahnya berat. berat. Tasqalan. Nah, Walidzalik walidzalika lam yakun hunaka budun ya. Budun dia min baq budun isim dari bada Ustaz. yakun muakhar. Ada yakun tuh kana yakun. Oh, isim dari yakun. Oh, iya. Yakun. Artinya la budda gitu. Nah. Lam yakun hunaka budun min baqa'i harfil illati sakinan wa taqdiru dhammati alaihi fi jami'il ahwali. Oleh karenanya Walidzalik oleh karena itu betul. oleh karena itu harus tadi ya, seharusnya. Nah, haruslah ditetapkan huruf illat dalam keadaan sukun dan domahnya dikira-kirakan kepadanya dalam setiap keadaan. Keadaannya. Jika akhirnya alif dalam marfu maupun mansub ya kan? Tapi saat di majzum dibuang kan? Nah. Unzur ila hadhil af'ali nafsiha marratan tsaniyatan fil qismi tsani. Lihatlah kepada fiil-fiil ini atau fiil yang sama. Nah, kepada fiil yang sama untuk kali yang kedua pada bagian yang kedua. Nah. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismil awwali walakinnaha taghayyarat minar raf'i ila nasbi lidukhuli adawati nasbi 'alaiha. Kamu temukan mu'rabatan bisa berubah sebagaimana pada bagian yang pertama. Akan tetapi dia berubah dari rafa ke nasab karena masuknya huruf-huruf atau perangkat nasab di atasnya. Wa idza bahasna fi awakhiriha lam najid linasbi asaron zahiran fil af'ali allati akhiru kulli minha alifun. Apabila kita cari Ustaz, mencari apa? Membahas. Apabila kita membahas, kita cari di akhirnya. Apabila kita cari pada setiap akhirnya, kita tidak akan menemukan, belum kita dapatkan ada nasab yang nyata yang jelas. Belum kita dapatkan ada nasab yang jelas. Tanda nasab. Tanda nasab yang jelas. Di fiil-fiil yang fiil af'alil lati. Pada fiil-fiil yang setiap akhirnya itu alif. Gitu. Bikhilafil af'alil lati akhiruha wawun aw ya'un. Berbeda halnya ketika fiil-fiilnya. Berbeda halnya dengan fiil-fiil yang akhirannya wawu atau ya. Nasabnya jelas. Fa innan nasba fiha zahirun. Maka nasabnya itu jelas. Wasirru fi hadzal ikhtilafi annal alifa yata'azzaru tahrikuha. Dan rahasia dari perbedaan ini adalah bahwasanya alif itu mustahil diharokati. Mustahil karena dia huruf mat kan, alif kan huruf mat Nah. Mustahil ta'azzur diberi harokat. Sukun dia, alif itu sukun. Nggak bisa diharokati. Kalau hamzah baru ya kan, hamzah wasal diharokati. Kalau alif tidak bisa diberi harokat. Walidzalika tuqaddaru 'alaiha al-fathatu fi halin nasbi. Oleh karena itu dikira-kirakan fathah dalam keadaan nasab.
Ammal Amma. wawi ammal waw wal ya'u faminas sahli an-nutqu bihima maftuhataini. Adapun wawu dan ya Maka sangat mudah untuk sangat mudah. diucapkan. Maka sangat mudah untuk diucapkan dengan keduanya dengan difathahkan keduanya, Ustaz. Dalam keadaan maftuh, fathah, ya kan? Tadnu wa yajriya, mudah kan diucapkan? Kita diberi harakat ya, bisa diharakati. Walidzalika tadharu alaihimal fathatu 'inda nasbi. Maka menjadi nampak atas keduanya fathah ketika nasab. Jadi fathahnya zahirah. Unzur ila hadhil af'ali marratan tsalitsatan fil qismi tsalisi. Lihatlah kepada fi'il ini untuk kali yang ketiga pada bagian yang ketiga. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismaini sabiqaini. Kamu temukan ya dapat berubah sebagaimana pada dua bagian yang telah lalu. Yang sabiqain telah lalu. Walakinnaha sarat huna majzumatan lidukhuli awamilil jazmi 'alaiha. Akan tetapi di sini menjadi jazm atau disukun karena masuknya faktor jazm kepadanya, ke atasnya. Lam tadi kan lam dan la nahiyah kan? Fama alamatul jazmi fiha, maka apakah tanda jazm di dalamnya? Nata'ammalu awakhira hadhil af'ali fanajiduha mahdhufatan. Sahih. Kita amati akhir fi'il ini. Kita amati akhir-akhir fi'il ini, maka kita temukan terhapus. Yang terhapus akhirannya. Waqad kanat sabitatan fil qismaini sabiqaini. Yang sebelumnya dia ada. Sebelumnya dia ada. Ada sabita pada dua bagian. Jadi pada dua bagian sebelumnya kita temukan ada gitu saja. Akhirannya ada. Ketika dijazm dihapuskan. Wa idza bahatsna 'ani sababi fi dzalika lam najid sababan siwa dukhulil adawatil jazimati 'alaiha. Apabila kita cari apabila kita bahas penyebab dari hal itu, kita tidak menemukan penyebab kecuali masuknya huruf-huruf jazm kepadanya. Sahih. Fahiyallati hadzafat Ustaz. Hadzafa yahdzifu. Fahiyallati hadzafat hadhil awakhira wa bidzalika yakunu hadzal hadzfu alamatal jazmi. Maka ialah yang menghapus. Maka ialah yang menghapus akhir-akhir huruf ilah tadi Ustaz ya. Huruf jazm yang menghapuskan. Dengan sebab huruf jazm. Oleh karena itu penghapusan ini menjadi tanda jazm. Secara mutlak baik dia akhirnya alif, maupun ya. Dihapus semuanya ya. Boleh kan? Insyaallah Ustaz. Hukumannya kita nggak baca langsung aja tanpa diartikan ada waktu sedikit. Al-bahsu. Unzur ilal af'alil mudhari'ati tis'ati fil qismil awwali. Tajidha jami'an mu'tallatal akhiri. As-salasatul ula minha bil alifi. Was-salasatul thaniyatu bil wawi. Was-salasatul akhiratu bil ya'i. Wa tajidha jami'an mu'rabatan li khuluwiha min nunayit tawkidi wal inasi wa jami'uha marfu'atun li khuluwiha min adawati nasbi wal jazmi. Walakin masababu fi adami dhuhuri dhammati allati hiya alamatu raf'i fi awakhiriha
As-sababu anna akhira kulli fi'lin min hadhil af'ali harfu illatin. Wa harful illati in kana alifan ta'adzara zuhuru dhammati 'alaiha. Wa in kana wawan aw ya'an kana dhammuhu mustathqalan. Walidzalika lam yakun hunaka buddun min baqa'i harfil illati sakinan wa taqdiru dhammati 'alaihi fi jami'il ahwali. Unzur ila hadhil af'ali nafsiha marratan thaniyatan fil qismi tsani. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismil awwali walakinnaha taghayyarat min ar-raf'i ila an-nasbi lidukhuli adawati nasbi 'alaiha. Wa idza bahathna fi awakhiriha lam najid linasbi atharan zahiran fil af'ali allati akhiru kulli minha alifun bi khilafil af'ali allati akhiruha wawun aw ya'un fa inna nasba fiha zahirun wa sirru fi hadhil ikhtilafi annal alifa yata'adzaru tahrikuha walidzalika tuqaddaru 'alaiha al-fathatu fi halin nasbi ammal wawu wal ya'u faminas sahlin nutqu bihima maftuhataini walidzalika tadhharu 'alaihimal fathatu 'inda nasbi. Undur ila hadhil af'ali marratan salisatan fil qismi tsalithi tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismaini sabiqaini walakinnaha sarat huna majzumatan lidukhuli awamilil jazmi 'alaiha. Fama 'alamatul jazmi fiha nata'ammalu awakhir hadhil af'ali fanajiduha mahdhufatan wa qad kanat thabitatan fil qismaini sabiqaini wa idza bahathna 'ani sababi fi dzalika lam najid sababan siwa dukhulil adawatil jazimati 'alaiha fahiya allati hadafat hadhil awakhir wa bidzalika yakunu hadzal hadfu 'alamatal jazmi. Al-qa'idatu al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi wal wawi wal ya'i wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi wa dhahiratin 'alal wawi wal ya'i wa yujzamu bi hadfil akhiri. Syukran. Rahmah barakallahu fiik. Ustaz, wa fiik barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Afwan. Munaila mungkin? Fadli البحث انظر إلى الأفعال المضارعة التسعة في القسم الأول تجدها جميعا معتلة الآخر. الثلاثة الأولى منها بالألف والثلاثة الثانية بالواو والثلاثة الأخيرة بالياء وتجدها جميعا معربة لخلوها من نوني التوكيد والإناث وجميعها معروفة لخلوها من أدوات النصب والجزم. ولكن ما السبب في عدم ظهور الضمة التي هي علامة الرفع في أواخرها؟ السبب أن آخر كل فعل من هذه الأفعال حرف علة وحرف العلة إن كان ألفا تعذر ظهور الضمة عليه وإن كان واوا أو ياء كان ضمه مستثقلا ولذلك لم يكن هناك بد من بقاء حرف العلة ساكنا وتقدير الضمة عليه في جميع الأحوال. انظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني تجدها معربة كما كانت في القسم الأول ولكنها تغيرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات النصب عليها. وإذا بحثنا في أواخرها لم نجد للنصب أثرا ظاهرا في الأفعال التي آخر كل منها ألف بخلاف الأفعال التي آخرها واو أو ياء فإن النصب فيها ظاهر. والسر في هذا الاختلاف أن الألف يتعذر تحريكها ولذلك تقدر عليها الفتحة في حال النصب. أما الواو والياء فمن السهل النطق بهما مفتوحتين
ولذلك تظهر عليهما الفتحة عند النصب. انظر إلى هذه الأفعال مرة ثالثة في القسم الثالث تجدها معربة كما كانت في القسمين السابقين، ولكنها صارت هنا مجزومة لدخول عوامل الجزم عليها. فما علامة الجزم فيها؟ نتأمل أواخر هذه الأفعال فنجدها محذوفة، وقد كانت ثابتة في القسمين السابقين، وإذا بحثنا عن السبب في ذلك لم نجد سببا سوى دخول الأدوات الجازمة عليها، فهي التي حذفت هذه الأواخر، وبذلك يكون هذا الحذف علامة الجزم. Nah, nanti Munaila, barakallahu fiik. Ummu Kardina, tafadhali al-bahthu. Ya, nampak. Al-bahsu unzur ila al-af'alil mudhari'ati tas tis'ati ya tis'ati fil qismil awali tajidha jami'an muqtalatal akhiri as-salasatul awwalu minha bil alifi As-salasatul ula muannas. as-salasatul ula minha bil alifi was-salasatus saniyati bil wawi was-salasatul akhirati bil ya'i watajid ha jami'an Watajid betul. watajid ha jami'an mu'robatan li huluwiha min nuni taukidi wal ina Nunai dua tuh. min nunai taukidi wal inasi wa jami'aha marfu'atun li huluha min adawatin nasbi wal jasmi walakin namal sababu fi Sukun dia huruf ataf walakin mas sababu fi adami zuhurid dhammati allati hiya alamatu raf'i fi awakhiriha as-sababu an akhira kulli anna ya anna akhira kullu fi'lin min hadhihi akhira mudhaf dia. anna akhira kullu fi'lin min hadhihi akhira kullin fi'lin itu tak akhira kulli fi'lin betul. Akhira kulli fi'lin min hadhihi al-af'ali harfu illatin. Betul. Wa harful illati in kana alifan ta'azzara zuhurid dhammati alaihi wa in kana ta'azzara fi'il madhi. ta'azzara zuhurad dhammati alaihi wa in kana wawan aw ya'an kana dhammuhu mustasqilan Mustasqalan si maf'ul mustasqalan walidzalika lam yakun hunaka buddun isim yakun marfu buddun nakirah buddun min baqa'i ya Pak min baqa'i betul. Min baqa'i harfil illati sakinan wa taqdirud dhammati alaihi fi jami'il ahwali. Unzur ila hazihil af'ali nafsiha.
Marratun saniyatun fil qismi tsani. Marratan thaniyatan. Marratan saniyatan fil qismi tsani. Tajidha mu'robat tajidha mu'robatan kama kanat fil qismil ulah. Au kismi mudzakkar. Qismil awali walakinnaha tawayyarat Na'am. minar raf'i ila nasbi lidukhuli adawatin nisbi alaiha. Adawatin nasbi. Adawatin nasbi alaiha. Hmm. Wa idza bahasna fi awakhiriha lam tajid lin nasbi Nahnu lam najid lam najid lin nasbi asran zahiran asaran zahiran fil af'alil lati akhiru kulli minha alifun. Na'am. Bi khilafil af'alil lati akhiruha wawun aw ya'un. Fa innan nasba fiha zahirun. Apa nih? Fassara kan. Wasir Wassiru wasir sirru tafsir. Wassiru fi hadzal ihtilafi annal alifa yata'azzaru tahrikuha bi Na'am. dzalika taqaddara Dimajhukan. tuqaddaru alaihal fathatu fi halin nasbi. Nah. Amal wawu wal ya'u famanil faminas sahlin nakki nutku gitu. Nutku bihima maftuhataini. Walizalika tazharu alaihimal fathatu indan nasbi. Unzur ila hazihil af'ali marratan salisatan fil qismi salisi. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismaini as-sabiqaini. Walakinnaha sarat huna majzumatan lidukhuli awamilul jazmi alaiha. Lidukhuli awamilil jazmi alaiha. Fama alamatul jazmi fiha. Nata'milu. Dari ta'ammala. Ta'ammala ya ta'ammalu nata'ammalu. Nata'ammalu awakhiru hazihil Nata'ammalu dia muta'addi. Oh iya kan. Nata'ammalu awakhira hazihil af'ala. Hazihil badal dari mudhaf ilaih. Hazihil af'ali Fanajiduha mahzufatun. Waqad kanat sabitatun fil qismaini. Khabar kana mansub. Waqad kanat sabitatu fil qismaini. Khabar kana dia nakirah. Ya kan? Kanat sabitatan. Gitu. Faqad kanat sabitatan. Faqad kanat sabitatan fil qismaini sabiqaini wa iza bahasna anis sababi fi zalika lam najid sababan sawa
Siwa. duhula. Hah? Siwa. Siwa duhula kan? Siwa. Duhula. Mudaf. Oh, siwa duhulil adawatil Hmm. jazimati alaiha. Nah. Wahia allati huzifat hazihil awakhiri. Hazafat maklum. Ah, Menghapus. hazafat hazihil awakhiru. Hazafat mutaaddi Oh, menghapus. fi'il ya. Hazafat hazihil awakhirah. Nah, wabidzalik. Wabidzalika yakunu hazal hasfu alamatil jazmi. Ada yakunu, khabar yakun. Yakun wabidzalika yakunu hazal hasfa alamatil jazmi. Hah? Bukan. Apa? Hazfa itu badal dari haza isim yakun marfu. Wabidzalika yakunu hazal hasfa Bukan. alamatul. Hah? Hazfa itu isim yakun marfu. Badal dari haza. Yakunu hazal hasfu Nah, setelahnya baru khabar yakun. Alamatal jazmi. Nah, alamat al-jazmi sebagai khabar dari ya Dari yakunu. yakun. Karena yakunu merafa'kan isimnya dan menasabkan khabar. Isim yakun hadza tuh. Secara mahalli al-hadfu badal alamat khabar yakun. Syukran la ba'sa mukadina barakallahu fikum. Ummu Ayu, tafadhali Bismillah. Al-bahsu undur ila al-af'alil mudhara'ati tasi'ati mudhari'ati tasi'ati fil qismil awwali. Tajidha jami'an mu'tallatal akhiri. As-salasatul ula minha bil alifi. Wasalasatus saniyatu bil wawi. Wasalasatul akhiratu bil ya'i. Watajidha jami'an mu'rabatan li khuluwiha min nunai tawkidi wal inasi wa jami'iha marfu'atun wa jami'uha kalimat baru. Wa jami'iha Kenapa di majrur? Kenapa di majrur? Oh, kalimat baru. Wa jami'uha marfu'atun li khuluwiha min adwatin nasbi wal jazmi. Walakinna wal jazmi. Walakinna ma sababu fi adami duhuri dhammatil lati hiya alamatu raf'i fi awakhiriha. As-sababu anna akhira kulli fi'lin min hadhihi al-af'ali harfu illatin. Wa harful illati in kana alifan ta'addara duhur ad-dhammati alaihi. Ta'azzara fi'il madhi. Ta'addara duhur ad-dhammati alaihi. Nah, zuhuru marfu. Zuhuru. Marfu fa'il dari ta'azzara. Fa'il. Wa harful illati in kana alifan ta'addara zuhurud dhammati alaihi. Nah, wa in kana wawan aw ya'an kana dammuhu mustasqalan.
Naam, mustasqa. Walizalika lam yakun hunaka buddun min baqa'i harfil illati sakinan wa taqdir dhammati alaihi fi jami'il ahwali. Undur ila hadhil af'ali nafsiha marratan saniyatan fil qismi tsani. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismil awwali walakinnaha taghayyarat min ar-raf'i ila an-nasbi lidukhuli adawatin nasbi 'alaiha. Ada Lidukhuli adawatin nasbi 'alaiha. Naam. Wa وإذا bahasna fi awakhiriha lam najid linasbi asaron asaran sebagai maf'ul bihi. Asaron dhahiron fil af'alil lati akhiru kulli minha alifun. Naam. Bihila fil af'alil lati akhiruha wawun aw ya'un. Fa innan nasba fiha dhahirun. Wasirru fi hadzal ikhtilafi anna al-alifa yata'addaru tahrikuha. Walidzalika tuqaddaru 'alaiha al-fathatu fi halin nasbi. Ammal wawu wal ya'u fa minas sahli an-nutqu bihima maftuhataini. Walidzalika tadharu alaihimal fathatu 'indan nasbi. Unzur ila hadhil af'ali marratan salisatan fil qismi salisi. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismaini sabiqaini walakinnaha sarat huna majzumatan lidukhuli awamilil jazmi 'alaiha. Fama alamatul jazmi fiha nata'ammalu awakhir hadhil af'ali fanajiduha mahdhufatan wa qad kanat sabitatan fil qismaini sabiqaini. Naam. Wa idza bahasna 'anis sababi fi dzalika lam najid sababan siwa dukhulil adawatil jazimati 'alaiha. Fahiyal lati hadafat hadhil awakhir. Walidzalika yakunu hadal hasfu alamatal jazmi. Syukran, bagus semua. Ayo, santi Fitri. Fadli Al-bahthu undur ilal af'alil mudhari'ati tis'ati fil qismil awwali tajidaha jami'an mu'tallatal akhiri. As-salasatul ula minha bil alifi wa salasatu saniyatu bil wawi wa salasatul akhiratu bil ya'i wa tajidaha jami'an mu'rabatan li khuluwiha min nunai at-tawkidi wal inasi wa jami'uha marfu'atun li khuluwiha min adawatin nasbi wal jazmi. Walakin masababu fi adami duhurid dhammati allati hiya alamatur raf'i fi awakhiriha as-sababu
anna akhira kulli fi'lin min hadhil af'ali harfu illatin wa harful illati in kanat alifan ta'adzara dhuhurud dhammati alaihi wa in kana wawan aw ya'an kana dhammuhu mustathqalan walidzalika lam yakun hunaka buddun min baqa'i harfil illati sakinan wa taqdiru dhammati alaihi fi jami'il ahwali. Undur ila hadhil af'ali nafsiha marratan thaniyatan fil qismi tsani tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismil awwali walakinnaha taghayyarat minar raf'i ilan nasbi lidukhuli adawatin nasbi 'alaiha wa idza bahasna fi awakhiriha lam najid lin nasbi atharon zahiran fil af'ali allati akhiru kulli minha alifun bi khilafil af'ali allati akhiruha wawun aw ya'un fa innan nasba fiha zahirun wasirru fi hadzal ikhtilafi annal alifa yata'adzaru tahrikuha walidzalika tuqaddaru 'alaihal fathatu fi halin nasbi ammal wawu wal ya'u faminas sahlin nutqu bihima maftuhataini walidzalika tadharu 'alaihimal fathatu 'inda nasbi. Undur ila hadhil af'ali marwatan salisatan fil qismi salisi tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismaini sabiqaini walakinnaha sarat huna majzumatan lidukhuli awamilil jazmi 'alaiha fama 'alamatul jazmi fiha nata'ammalu awakhira hadhil af'ali fanajiduha mahdhufatan wa qad kanat sabitatan fil qismaini sabiqaini wa idza bahatsna anis sababi min dzalika lam najid sababan siwa dukhulil adawatil jazimati 'alaiha fahiya allati hadafat hadhil awakhira wa bidzalika yakunu hadzal hadfu 'alamatal jazmi. Santi mafhum Ummu Fitri. Insyaallah dicatat dan pelan-pelan Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Fitri, syukran. Afwan Ustaz, wafik barakallah. Saidah. Fadli Ummu Saidah, al-bahsu ada? Dirasat al-bahthu undur ilal af'alil mudhari'ati tis'ati fil qismil awwali tajidha jami'an muqalatal akhir as-salasatul ula minha bil alifi wa salasatul thaniyatu bil wawi wa salasatul akhiratu bil ya'i wa tajidha jami'an mu'rabatan li khuluwiha min nunayit tawkidi wal inafi wa jami'uha marfu'atan li khuluwiha min adawatin nasbi wal jazmi walakinna masababu fi adami dhuhuri dhammatil lati hiya alamatu raf'i fi awakhiriha sababu anna akhira kulli fi'lin min hazihil af'ali harfu illatin wa harful illati in kana alifan ta'adzara dhuhuru dhammati alaihi wa in kana wawan aw ya'an kana dhammuhu mustaqallan Mustasqalan kurang sa. Na'am Ustaz. Mustaqalan walidzalika lam yakun hunaka buddun min baqa'i
حرف العلة ساكنا وتقدير الضمة عليه في جميع الأحوال. انظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني تجدها معربة كما كانت في القسم الأول ولكنها تغيرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات النصب عليها. وإذا بحثنا في أواخرها لم نجد للنصب أثرا ظاهرا في الأفعال التي آخر كل منها ألفا آخر كل منها ألفا atau alifun. Akhiru kullin minha alifun. Di kita karena di paknya ada ini alif. Tapi mansub dalam keadaan hal. Bikhilafil af'ali allati akhiruha. Bikhilafil af'ali allati akhiruha wawun aw ya'un fa inna an-nasba fiha zahirun. Wasirru fi hadzal ikhtilafi anna al-alifa yata'adzaru tahrikuha walidzalika tuqaddaru 'alaiha al-fathatu fi halin nasbi amma al-wawu wal ya'u fa min as-sahlin nutqu bihima maftuhataini walidzalika tadhharu 'alaihim al-fathatu 'inda an-nasbi. Undur ila hadhihi al-af'ali marratan thalithatan fil qismi tsalithi tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismaini sabiqaini walakinnaha sarat huna majzumatan lidukuli awamil jazmi 'alaiha fama 'alamatul jazmi fiha nata'ammalu awakhira hadhihi al-af'ali fanajiduha mahdhufatan wa qad kanat thabitatan fil qismaini sabiqaini wa idza bahathna 'ani sababi fi dzalika lam najid sababan siwa dukhulil adawatil jazimati 'alaiha fa hiya allati hadafat hadhihi al-awakhira wa bidzalika yakunu hadzal hazfu 'alamatal jazm. Ahsanti Ummu Saidah. Syukran, bisa difahami ya? Insyaallah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Insyaallah. Nah, tinggal latihan, sisanya latihan insyaallah. Sampai sini jumpa kita, besok jumpa lagi insyaallah materi sharaf tentang nasab yang mudah-mudahan selesai sharaf pekan ini ya, tentang nasab penisbatan. Syukran semuanya, Munaila, Mukardina, Mufitri, Muayu, Musai dan lainnya juga. Semoga Allah tambahkan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu ilaikum. Salam. Assalamualaikum.